दहशत गर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान बौखलाहट के शिकार, कमर टूटने पर ड्रोन्स का सहारा। 13 मार्च को पाकिस्तान पर हमले। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी। हमले अफगान तालिबान की दहशत गर्दाना जहनियत की अक्कास करार। ISPR ने वाजे किया, पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी। तालिबान की हर इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी रखने का ऐलान। आज की रात ईरान को शदीद धचका लगा। खाक जजीरे पर फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा जजीरे पर तेल तंसीबात को बचा लिया गया। तेहरान के लिए अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डाल दे और मुल्क के बाकी हिस्से को बचाए। जब तक जरूरत है जंग जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस में जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी ऐलान। रूसी हम मनसब की ईरानी यूरेनियम से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद। रूसी सदर ने 7% अफज़ूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। अमरीका का ईरान पर हमलों में शिद्दत का ऐलान। B-2 बमबार तैयारा मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। 5000 इजाफी फौजी भी तैनात करने का फैसला। हजारों माइक्रो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। नायब अमरीकी सदर का ईरान के नए सुप्रीम लीडर के हमलों में जख्मी होने का दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारी तेल के सबसे बड़े मरकज खाक जजीरे पर शदीद तरीन बमबारी, आग भड़क उठी। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फिजाई हमले। इसराइली फौज की ईरानी शहर तब्रेज के लिए इनखला की वार्निंग। सहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत। जनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बना डाला। अमले के 12 अरकान शहीद। ईरान का भी जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने में कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया। इराक में बगदाद और अरबिल में भी हमले। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी। तेहरान, शिराज, कुम और खर्ज जजीरे पर शदीद बमबारी। हमलों के बाद मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना बमबारी। जनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर बमबारी। हमले के 12 अरकान शहीद। ईरान का भी जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने में कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फ़ौज नुकसान का जायज़ा लेने के लिए हंगामी इक़दामात कर रही है। इराक में बगदाद और अरबिल में अमरीकी तंसीबात पर हमले। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। कतरी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अवाम हिदायत पर अमल करें और मालूमात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें। आबनाए हुर्मुस की बंदिश। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल $98.71 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। आलमी तेल की सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने का मिशन। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज़। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक ये कदम सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत के मुताबिक उठाया गया। अमरीका का ईरानी रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुज्तबा खामनाई और अली लारेजानी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की इत्तला देने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। मिस्टर हेग्जित, हम और हमारी क़यादत अवाम में है। आपके लीडर्स एप्स्टेन आइलैंड में हैं। ईरानी लीडर्स के रुपोश होने के दावे पर अली लारेजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब।
حالت جنگ میں بھی ایرانی قوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا نہ بھولی۔ تہران سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی بڑی ریلیاں۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ، مشیر برائے قومی سلامتی، اعلیٰ حکومتی عہدیداران سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیلی اور امریکی پرچم جلا کر نعرے بازی۔ ریلی کے دوران اسرائیلی حملے، میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے ایک شخص شہید۔ نہتے عوام پر بمباری اسرائیل کے خوف کی علامت۔ دشمن کو ایرانی قوم کی طاقت ہمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ وزیر اعظم کا بڑا اعلان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا، مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ شہباز شریف پرعزم، کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، پاکستان پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے، سفارتی اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مناسب مقدار میں تیل میسر ہے۔ لکی مروت میں خوارج کا بزدلانہ وار، پولیس پر آئی ڈی حملہ، ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید، شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی مذمت، دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا بھی شہداء کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج اور پولیس کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آب ہرمز کی بندش، تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، امریکی کروڈ آئل $98.71 فی بیرل میں فروخت، برنٹ آئل کی قیمت $103 تک پہنچ گئی۔ سپلائی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے جتن، امریکہ کا اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے ہنگامی فراہمی کا آغاز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا، مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ شہباز شریف پرعزم، کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، سفارتی اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مناسب مقدار میں تیل میسر ہے۔ نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور اہم سیاسی شخصیات کی شرکت۔ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خانی میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی لوگ ہیں، مل بیٹھ کر مسائل حل کریں گے۔ کراچی کے علاقے خیابان سعدی میں پولیس اور ڈاکوؤں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی، ڈاکو واردات کر رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی۔ وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی فائرنگ کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ شاہینوں کا پلٹ کروار، دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 128 رنز سے ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں 243 رنز کا تعاقب کرتی میزبان ٹیم 114 پر آؤٹ۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 275 رنز بنائے تھے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماں، آج 24ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ نعت خوانوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔